Pinapawis na, 150 ka pa eh. 150. Minsan-minsan naman. With the social. Yun. Yaman. Thank you nga pala sa mga bumati nung birthday ko nung March 5. Hindi ko na kayo maisa-isa. Love you. So guys, dito kami kakain sa Trafalgar House. Maiba naman. Minsan-minsan naman maganda tasa. Sabi, Iinom tayo sa Nigo. Iinom tayo. yun oh. Ayun oh. Vulcan lang nasa likod. 150. Pinapawis na, 150 ka pa eh. Ahon. Time check. 11:49. Napatayin sir sa oras na. Outfit check bago daw. Shopee lang yan, Shopee. 280. Take to 2,080. 2,000 to. 200 lang.